रोहन भाई मारो। चलो सबको मारते हैं हम लोग। इसको बुया लेना है अभी। हाँ रोहन भाई डैमेज दिया भाई, फुल डैमेज भाई। हाँ मार दिया। चलो दूसरी बार। हाँ तुम्हारे कैसे चलो चलो मार दिया। ओके ओके भाई ओके। एक राउंड जीत लिया भाई। चलो दूसरी राउंड। हाँ भाई काम मेरे दीजिए, तुम्हें मेरा दीजिए भाई। चलो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो तो सभी যদি ভালো আছো তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব আমার চ্যানেলটা করে দিও। রন ভাই দিকে 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 ভাই দুটোই সালা মেরে দিল আমাকে। ঠিক আছে ভালো থাক। পিছিয়ে পিছিয়ে ও কি খেলছে, দারুণ দারুণ। बाइक। हाँ डैमेज तो मार दिया हमने। चलो फिर से। हाँ इधर भाई तुमिও আছো বড্ড। चलो चौथा राउंड लेना है हमको। फिर से डैमेज बहुत। फिर से डाउन। अरे भाई তুমি একটা আমি একটা, তুমি একটা আমি একটা, এসব কি হচ্ছে? রাউন্ডটা নিতে হবে। হ্যাঁ একটা মেরে দিয়েছি আমি। আমি আর দুটো একটা দুটো মারতে পারলাম। চলো ভাই তো বুয়া অবশ্যই নিয়ে এলাম।